अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी, मेरा मकसद ही ये है। अगर मैं नहीं गुजारी तो आखिरत में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला को मुझे जवाब देना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इब्ने आदम, तुम अपना कदम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से नहीं उठा सकोगे जब तक तुम जवाब नहीं दोगे कि तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, जवानी कहाँ गुजारी। आप लोग जब घर से निकलते हो डेफिनेटली तैयार होते हो, शीशे में देखते हो, हम तभी तैयार होके निकलते। कभी लास्ट में निकलते वक्त अल्लाह से एक क्वेश्चन अपने आप से किया करो कि मैं जो घर से बाहर निकल रही हूँ जिस हालत में, क्या मेरे अल्लाह को ये हालत पसंद होगी? क्योंकि अगर आप इबादत में हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नूर में तो कह दिया ना कि अपनी ओढ़नी अपने सीनों पे डाल लो, हमने ओढ़नियां ही गायब कर दी। अब आप मार्केट में जाओ कपड़े लेने में ओढ़नियां मिलेगी नहीं, तो चलो ठीक है, वहां पे ओढ़नियां भी नहीं मिली थी। फिर सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन, कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो एक जलबाब अपने ऊपर डाल लो। लेकिन हमने शायद कसम खा ली है कि हमने अल्लाह का हुक्म कोई नहीं मानना, क्योंकि शैतान इतना पावरफुल है। दुनिया में हमें नजर आते हैं हर चीज, क्योंकि हमें अपने घर में, अपनी दोस्तों में, अपनी फैमिली में हर जगह वही चीज नजर आती है, तो अमल करना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को क़यामत के दिन जाके कोशिश करना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए कुरान बय्यना है, कुरान बय्यना है, कुरान में एक एक चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी। आज माशाल्लाह ये बच्ची एक नई जिंदगी में जा रही है, राइट? एक नए अहद को, निकाह इज अहद, एक नई जिंदगी में एक अहद करने जा रही है। उससे पहले हम देखें कि हमने अपने रब से भी एक अहद किया है, राइट? सबसे पहले हमने वादा अलस किया था जब हमारी रूहें थी, तब हमने अहद किया था कि अल्लाह की बात मानेंगे, राइट? वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, मालिक है। फिर उसके बाद हमने जब मुसलमान, क्योंकि हम तो पैदा मुसलमान घर में हुए, तो हमने ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कोई नहीं था, तो हमने बस सोच लिया कि हम मुसलमान हैं, अब हमारी जिंदगी हम जैसे भी जिएंगे हम अपनी तरह से, क्योंकि मैं करके रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी का सोचती हूँ। जब मेरी जिंदगी में कुरान नहीं खोला था तो मेरी जिंदगी क्या थी, यू नो, आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ, अगर मैं पार्टीज में जा रही हूँ, मैं जिस भी हाल में जा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं मेहंदियों पे जाके जो डांस कर रही होती थी, बच्चियां सबसे अगली लाइन में बैठ के तालियां भी बजा रही, वाह वेरी नाइस वेरी नाइस, कोई बात नहीं। पता ही नहीं था कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश भी अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा, जिस वक्त मैं हराम के जिम्रे में आ रही हूँ तो क्या फरिश्ते मुझ पे रहमतें भेज रहे हैं? वो वक्त में मेरे ऊपर फरिश्ते क्या भेज रहे हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमा दिया कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबतों में डालूं, तुम्हारे अपने अमाल काफी हैं जो तुम्हें मुसीबतों में डाल। हम अपने आप को, पता है शैतान भी हमें बहका देता है, नहीं ये आजमाइश है, निकल जाओगे, उस पर भी आजमाइश है, उस पर भी आजमाइश है। ये सोचने का मौका भी नहीं देता कि मेरे ऊपर जो मुश्किलें आ रही हैं ये मेरे अपने अमाल हैं। उस वजह से अब जो लोग मेरी उम्र में आ रहे हैं उनमें ये बात का अच्छे से एहसास होगा कि, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हमें एहसास नहीं इतना होता, क्योंकि लगता है कि माशाल्लाह स्कूल गए, स्कूल से आगे खाना खिलाया, सुला दिया, उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जब एक्चुअली बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आपकी जिंदगी में कुरान खुलता है, आपको पता चलता है कि मेरी शादी का मकसद क्या था। एक हमने वो हैद किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला से, राइट? और शादी का अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए कुरान में इस यूनिट पे इतना काम हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी डिटेल में इस यूनिट पे बताया हुआ है कि शादी क्यों कर रहे हैं। दो लड़का एक लड़की को जब मिलाया जा रहा है तो उनका मकसद क्या है ये शादी का, कि एक नई नस्ल को अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलाना है, उसको उसका मकसद हयात बताना है। जब हमें खुद पता होगा तब हम अपने बच्चों को बताएंगे ना। हम बड़े आराम से कह देते कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चे तो बहुत अच्छे, हाँ दुनियावी लिहाज से हमने बड़े प्यारे बच्चे पैदा किए, जॉब्स के लिहाज से देखो एक से एक अच्छी जॉब्स हैं, पैसे बनाने में कामयाब हैं। क्या उनको आपने अल्लाह से मिलाया जिस तरह से अल्लाह ने मिलाने का हक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि तुमने वो हक ही नहीं अदा किया, कि तुम कर क्या रहे हो कि अपने बच्चों, क्या हमारे बच्चे एक दिन स्कूल नहीं जाते हमें तकलीफ होगी? होती है ना, कि ऐसे कैसे, मतलब सोया पड़ा रह गया, बेटा स्कूल जाना है, उठो। और अगर एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाए, हमारे में से कितनों के दिल परेशान होते, नहीं मेरा बच्चा माशाल्लाह एक ग्रेड से कम आया तो आया क्यों, लेकिन अल्लाह के पास कोई ग्रेड नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमने नई नस्लें तैयार करनी है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपनी नस्लों को कैसे तैयार करेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो इस यूनिट पे मैं बात करी थी, माशाल्लाह इसका निकाह हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू, एक बड़ी प्यारी मुझे बात लगी, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी वो शेयर करूंगी।
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور قیامت کے دن پکارا جائے گا اس عورت کو کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے، اور وہ عورت کون ہوگی؟ جو فرما بدار بیوی ہوگی رائٹ فرما بدار بیوی ہوگی، اور نمبر 2 یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی، اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ دیکھیے یہ بڑا الحمدللہ۔ اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی، وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، کون ہے؟ نافرمان بیوی، رائٹ۔ اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ۔ مودہ کہتے ہیں دلی محبت۔ تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم میں ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے معجزات ہے نا، کہ ایک نشانی یہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، 2 اور چیزیں، مودہ کہتے ہیں دلی محبت، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں، اب ہی از مائی ہسبینڈ۔ تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا وہ نکاح کے وقت ایک اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت الحمدللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پہ کی ہے نا ان میں ایک ہی بات ہے، اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں، یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک نیا گھر، کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا تو ہم اپنی بچی سے بات کریں گے کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کی ایک اپنی رسومات، اپنے وے آف لائف، اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس، پہلے دیکھو اس گھر کو، دیکھو اس کو، چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا۔ اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں، تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے، لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں، دونوں گھر آپس میں، اس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں، 2 گھر آپس میں ملتے ہیں، تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا، اپنی مما سے نہیں کرنا، اپنی بہن سے نہیں کرنا، اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ دیکھیں عورت، ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا، ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے اس کی خامیاں، اس کی ماں کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے، دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا۔ لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے، وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے، جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا، تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ ماما ادھر تو ایسے ہوتا ہے، ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی، ماما ان کا تو دماد ایسا تھا، تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتا اور توڑنا بڑے آسان ہو، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، میرا گھر، میرا فون، میرا کمرہ، میرا ٹی وی، میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہو جاتا ہے، اس میں پھر بڑے حوصلے سے، بڑے صبر کے ساتھ، اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کرے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر مشکل ہوتا ہے، نیا گھر، نئے رشتے، نیا سارا کچھ۔ تو اس وقت ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچی کو شروع میں تو یہ کہ بیٹا مجھے کچھ نہ بتانا، I'm not interested،
ट्राई टू हैंडल योर सेल्फ, क्योंकि तुम अब बड़ी हो, तुमने इतने साल मुझे देखा है ये सारा कुछ करते हुए, तो आसानियां हो जाती। देखिए सबसे पहली बात है कि शादी की बुनियादी चीज जो है ना वो ट्रस्ट है। अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो शुरू में से ट्रस्ट नहीं होगा तो आगे रिश्ता निभना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 ये कि रिस्पेक्ट इतनी जरूरी है। कई दफा हम कहते हैं कि मैंने आगे से जवाब तो दिया कोई नहीं था, मैं तो चुप थी, लेकिन आपकी सर से पांव तक बॉडी लैंग्वेज पक्की बता रही होती है कि रख के एक मारूंगी पीछे हट जाओ। तो एक अगले बंदे को अगर खामद है तो डेफिनेटली बीवी को, बीवी है तो खामद को, उसको रिस्पेक्ट देना। और स्पेशली आदमी जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बनाया ही ऐसे है, वो कवाम है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया ना कि उसको एक दर्जा फजीलत दी है, राइट? तो उसकी नेचर में है। औरत इस वो लव 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 प्यार करने वाली है, और आदमी थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसी झूठी झूठी तारीफें करते हैं। आदमी को उसकी जगह पे रखना जरूरी होता है, ठीक है? अगर वो खुश रहेगा इस मामले में, पता भी हो जाता है कि उसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है, उसमें जो खामियां हैं उनको कैसे दबाना है और उसकी अच्छाइयों को कैसे एलिवेट करना है। दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं। अब फिर सबसे बड़ी बात केयर करना। केयर में देखिए वही बात आ जाती है कि 2 घर हैं, अलहदा से हैं, देखो इस चीज का ख्याल रखना। अल्लाह ने कोई 2 इंसान एक जैसे नहीं बनाए, हमारे उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है, 2 डिफरेंट बिल्कुल स्पीशीज है। आदमी बिल्कुल डिफरेंट तरह का और औरत बिल्कुल, और अल्लाह ने बीच में देखिए मवद्दा भी डाल दिया, रहमत भी डाल दी। तो उसके साथ जब हमारी प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला होंगे ना, कि मेरा मकसद क्या, अल्लाह को जब आप सेंटर में रखोगे ना तो हर रिश्ता आसानी के साथ, मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है इस रिश्ते के लिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, तो आसानियां हो जाती हैं, बहुत आसानियां हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम पाकिस्तान की बात करें या यहाँ की बात करें, हालात तो हर जगह पे एक जैसे हैं। अगली जिंदगी में जो हमारी बच्चे जा रहे हैं ना, अगर हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अगर आप देखें दुनियावी लिहाज से कामयाब हो भी जाएंगे ना, अगर उनको आप दीन नहीं बताओगे, हर वो चीज, ईच एंड एवरी नेमत आपको जो अल्लाह ने अता की है उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन नहीं लगा तो वो आपके लिए अजाब बन जाएगी। ये याद रखिए, हर वो चीज, आपको पैसा अगर दिया हुआ ना, अगर उसमें पैसे में हदायत मीन्स कि आपका हलाल का पैसा नहीं है, वो पैसा आपका ऐसे निकलता है कि जान भी लेके निकलता। अगर आपकी औलाद है, आपने दुनियादार बना दिया, अपने अल्लाह की पहचान नहीं दी है, जो आपको उसका जवाब तो देना है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अगर आपने नहीं दिया, आपके दुनियादार बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के लिहाज से तो वो फेल हो जाएंगे ना, कि दीन दिया ही नहीं है तुम लोगों ने। हर वो नेमत को याद रखिएगा जो अल्लाह ने आपको जिंदगी से लेके आंखें, हाथ, पांव, चलना फिरना, बैठना, उठना, बात करना, हर नेमत अगर हदायत पे नहीं है तो आपके लिए वो अजाब बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना कुरान में बयान कर दिया हुआ। हम फिर रोते हैं, फिर डिप्रेशन होता है। क्यों बड़ों को इतना डिप्रेशन में पड़े होते हैं? क्योंकि जब उनको एक्चुअली नजर आता है तो तकलीफ होती है। इतनी प्यारी एग्जाम्पल लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना खूबसूरती से बताया कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, तुम कैसे एक दूसरे को ढांप लेते हो। उसकी खामियां तुम ढांपो, तुम्हारी खामियां वो ढांपेंगे। कुछ उधर से होता है, कुछ इधर से होता है, जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। तो ये पहला यूनिट होता है। आप देखिए जब हम स्कूल बनाते हैं तो कितना काम होता है कि आप बिल्डिंग पहले देखते हैं कौन सी होगी, फिर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स रखते हैं, ट्रेनिंग हो रही है, ये वो। दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग कि एक स्कूल बन रहा है नई नस्ल के लिए। और अगर दोनों मियाँ बीवी में हार्मनी होगी, मोहब्बत होगी ना, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली अच्छे निकल आएंगे। और जब वो अच्छे निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सुकून होगा, आसान जिंदगी हो जाए। तो ये एक छोटा सा सबक था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हमारी जिंदगियों के मकसद सिर्फ बच्चों को दुनियादार बच्चे बनाना नहीं है। दुनियादार तो काफिर भी बनाते, बल्कि हमसे ज्यादा अच्छे बनाते, लेकिन हमने उनको अल्लाह से मिलाना है, उनको अल्लाह की बात बतानी है। और जब तक आपकी जिंदगी में कुरान नहीं खुलेगा ना, वल्लाही सब झूठ है। कुरान खोलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाके कोई बहाना नहीं होगा। जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली है। और जैसे हमारी आंख बंद होगी, आखिरी सांस होगा, फरिश्तों ने तो आ जाना है हिसाब लेने। क़यामत तो बड़ी बात की बात है। जब हमारे पास आखिरी वक्त आता है तो क़यामत हमारी आ जाती है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए और हमें जो मकसद है हमारी जिंदगी का उसकी समझ आए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके घर को रोशन करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नया घर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जुबीन को सारे बच्चों की, इसके खावन की खुशियां नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी आंखों की ठंडक बना के रखे। शादी इज अ सबर एंड शुक्र,
जो अल्लाह नेमतें देंगे उसमें शुक्र, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी थोड़ा बहुत ऐसा होगा, और वो होते हैं सबके साथ। और जब ये पता चलता है ना अच्छा सबके साथ होता है तो सुकून हो जाता है, अच्छा ठीक है बस सारों के साथ हो रहा है, मैं अकेली नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जी खैर करेंगे। अब छोटे हो गया कि दोनों जॉब कर रहे हैं लड़के लड़कियां, तो कहते हैं हम भी करके आए वो भी करके आए तो हम क्यों करें। देखिए ये कहते नहीं तुम्हें इतना जरूरी है जितना तुम्हारा घर को सही करने का। देखिए वही बात है ना, प्रायोरिटी हमने खुद ही बदली है। हमें इसीलिए मैंने पहले बात की है कि हमारा मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद तो नहीं चेंज होना ना, वो तो उधर का उधर है। अब आप उसके अराउंड कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना मकसद पूरा नहीं किया तो फिर आप फेल हो गए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब औलाद नाकाम होती है, देखिए आजकल अब तो खैर टॉपिक हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन आजकल अब देखिए ड्रग्स कितनी आम है बच्चों में। और मैं क्योंकि कुरान से जुड़ी हुई हूँ, मेरे इतने लोगों से बात होती है, वल्लाही 99% जब मेरी बात होती है माँ को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकलेस है, ना खुशबू है ना धुआं है ना कुछ है। अब पहले जमाने में तो कभी लड़कों का सुनते थे, लड़कियां से सेम चीज है, और बच्चियां भी और बच्चे भी। माँ को सबसे आखिर में माँ को पता चलता है, घर वालों को, बात दुनिया को पहले पता चल जाता है। और मैं अपने बच्चों से सारा ये कहती हूँ, अल्लाह का वास्ते मेरी इज्जत रख लेना बेटा, आखिर में घर वालों को पता चलता है, बात तो सबको पता होता है कि कौन क्या करे। अब फिर अगर एक दफा इन्वॉल्व हो जाए, बच्चों को वापस खींचना बहुत मुश्किल है। तो आगे चैलेंजेस बहुत बड़े। हम पता है जब तक अल्लाह ना करे अराउंड बिल्कुल नहीं आती ना बात, तो हम कहते हैं अच्छा फलाना का बच्चा, हाँ ये फलाना का बच्चा, वो पता ही नहीं होता कि अपने घरों में हमारे क्या हो। तो अल्लाह आसानियां करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह जी बरकतों वाली जिंदगियां रखे। जब माएँ समझदार होंगी तो आगे बहुत आसानियां हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। और इंशाअल्लाह ऐसी माँ की बच्ची है तो आसानियां तो अल्लाह इंशाअल्लाह। फिर वही बात होती है ना कि जब पता होता है तो फिर आगे अपने बच्चों की तरबियत आसान हो जाती है। तो जिनको नहीं पता लगता, जब उनको एहसास होता है तो फिर टू लेट भी हो जाता है ना, तो क्या करें। कहते हैं चिलाकी करते समझते अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, और उन लोग को जो ईमान लाए उनको धोखा दे रहे हैं। ये नहीं धोखा दे सकते, ये खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इनको शऊर नहीं है इस बात का। तो सारे का सारा मामला जो है ना वो सिर्फ हारमनी के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते दुनिया में फसाद हो जाएगा अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते। अगर कोई भी इंसान की बात भी आप करें ना तो इसीलिए फसाद क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम अपने नफ्स की पूजा करना शुरू हो जाते हैं। हम जब अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने नफ्स की मानेंगे, या शैतान नफ्सी हो जाता है। अगर दूसरी तरफ आप उस तरह से लेके जाते हैं फिर वो हमें ख्वार करके रख देगा। फिर हमें नहीं एहसास होता कि किसी का हक मारना कितनी तकलीफ है। अब मैं मेरे बच्चे उनके लिए हम महल क्रिएट करते जाएंगे, लेकिन किसी का बच्चा भूखा सड़क पे आ जाए तो उसकी फीसें भी नहीं जा रही, कोई परवाह नहीं होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो बार बार आज भी देखेंगे जो ये बात है ना कि नहीं मानोगे तो फिर दोज़ख में जलोगे जाके, ताकि हम बाज आ जाए, ताकि दूसरों के हमें इस बात की समझ आ जाए कि एक जो दर्द उधर हो रहा है ना उस बंदे को मैं नहीं फील कर पा रही हूँ, वो दर्द का एहसास अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वहां पे जो तकलीफ होगी वो नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। दुनिया अमल की जगह है, वहां रोगे चीखोगे चिल्लाओगे कि एक दफा माफ कर दे, कोई माफी कोई नहीं होनी है वहां पे जाके, दुनिया में ना करो ऐसे। तो ये मामला है, बस इतना सा। अच्छा जी, अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आया नंबर 82 में, फ़इन तवल्लौ, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मुंह मोड़ लेते हैं ना। अब देखिए इतनी बड़ी बात के बाद आप सोचिए कि अगर फिर भी कोई कहता है कि जी खैर है अब मुझे कौन देख रहा है, मैं पैसों के मामले में तो मैं नहीं करने वाली हूँ, या ठीक है बस अब और क्या। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, कि नबी आपके बस काम ये है कि जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूं उसको बयाना बयान कर दो। अब ये देखिए जो दाइए दीन है ना, नंबर 1 ये कि दाइए दीन ने खुद आपने, ये मैं फॉर एग्जांपल दाइए दीन हूं, मैं दीन का पैगाम देना चाह रही हूं, मैंने चूज किया है ये रास्ता और अल्लाह से मदद मांगी है, ठीक है। अब मेरे पास चॉइस क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन है मेरे पास है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उसकी विरासत है, ये पढ़ा था ना कि नबी कोई विरासत नहीं छोड़ के जाते, वो इल्म है जिसको आगे हमने दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये हम खुद चूज कर रहे हैं कि मुझे ये रास्ता चाहिए। अदरवाइज तो आप देखो वो जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम में से खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, नहीं सॉरी ये तो तारीफ वाली थी ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि हर कोई जो भी मुसलमान है, हमारा मकसद क्या है, वो आया एकदम से मेरे ज़हन में आएगी, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि
तुम में से हर एक का मकसद क्या है कि नेकी की तलकीन करना और बुराई को रोकना वाली, मैंने 1000 दफा ये आया पढ़ी आप लोगों के सामने। लेकिन हम में से हर मुसलमान, औरत, मर्द, बच्चा, उसका काम ही ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम में से तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, कि तुमने अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। अब अगर मैं उसको चूज करती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने अब ये रास्ता पिक कर लिया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि फिर बलागुम मुबीन, उसको बैना बयान करना है। अब ये लपेट लपेट के, आपने कई दफा देखा है कि बाज लोगों से आप कोई क्वेश्चन पूछे, एक दाई दिन आए थे ह्यूस्टन में, तो उस काफी साल पहले की बात है, तो मैं गई, उस वक्त बड़ा शौक भी होता था, तो मैं उनको गई सुनने के लिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स थे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था उस वक्त, तो उन्होंने इतना गोल जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा देखो इतने बड़ा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने सवाल किया था और इतना गोल गोल जवाब दे दिया। अच्छा, जब नेक्स्ट टाइम आए तो फिर मैंने उसको मोर क्लियर करके कि वो कोई ऐसी बात ना कर सके, देन जाके उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी उसका जवाब दिया ताकि लोगों को हर्ट नहीं हो, शायद उनका ये मकसद होता है, या फिर वो क्राउड देख के इस तरह का जवाब देते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे क्या फरमाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखिए, ये कौन सा दौर था, जब भी ये वो दौर था जिसमें मुसलमान को मुसलमान कहने पे भी मुश्किल हो रहा था, उधर कोई हार नहीं बनाए जाते थे। आज अगर हम ये कहते हैं ना कि हाय बड़ा मुश्किल है किसी को ये कहना, तो आप वो दौर सोचा करें, सहाबा का सोचें, ताबईन का सोचें, तबा ताबईन का सोचें कि वो भी तो बयान करते थे ना। अगर वो देखिए, हमने कई दफा ये भी चालाकी हो जाती है कि हाय हाय अभी तो मैं खुद ही ऐसा नहीं हूं, तो मैं फिर दूसरों को क्या मना करूं। तो मुसलमान हो ना, तो कम से कम वो एक गुनाह हो रहा है कि जिसमें हम फॉलो नहीं कर पा रहे अल्लाह के अहकामात को उस तरह से, तो दूसरी पार्ट तो ना छोड़ो, इसको छोड़ते हो तो इसको भी छोड़ देते हो कि किसी को आप हक की बात भी ना कहो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बलागुम मुबीन, क्योंकि आप कुरान सुनने वाले हैं, आप कुरान पढ़ाते भी हैं, आप सुनते भी हैं, आप सीख भी रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस जो है ना, इसको अंडरलाइन करके रखें कि अल्लाह का हुक्म जो भी है उसको बैना बयान करना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यारिफूना, वो पहचानते हैं नेमत अल्लाह की नेमत को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर वो उसका इनकार कर देते हैं, वह अक्सरुहुम, और उनमें से अक्सर अल काफिरून, पक्के काफिर। तो अब यहाँ पे क्या से, यहाँ पे अगर आप ये देखिए कि अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर भी इनकार करते, अल्लाह की नेमत कौन सी है, सारी नेमतें अल्लाह की है। और यहाँ पे अगर हम देखें दीन को अल्लाह की नेमत लेते हैं ना, तो आप देखें कि मुशरिकीन मक्का के सामने जब कुरान पेश किया जा रहा था, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, तो वहां पे यहूद पहले थे, और यहूद तो अहले किताब थे, लोग पहले समझते थे, ये तो पढ़े लिखे लोग थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में कहा था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, फिर भी इनकार करते हैं। आज हम देखें कि हमें बैना पता होता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, फिर भी हम नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं करते हैं, क्या कमजोरियां हैं, ये नहीं समझ आती। आप और मैं, देखिए मैं कितनी दफा, मैं अब जब दर्स भी देने कभी होता है ना, शादियों पे जाती हूँ, तो यूजुअली मैं उनको कहती हूँ कि मुझे ना बुलाओ। नंबर 1 ये कि मुझे वैसे भी घर से परमिशन नहीं होती है ऐसे, लेकिन अगर जिस शादी पे मैंने खुद जाना होता है तो वहां पे मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं फिर बैना बोलती हूँ। मैं उनको ये कहती हूँ देखो खैर से तुमने इतनी शौक से शादी का पहला फंक्शन रखा कि अल्लाह की बरकतें नाजिल करने के लिए ना, तो खुदा के लिए फिर ऐसा ना करना कि अल्लाह का गजब नाजिल हो जाए। ये बेचारे मासूम बच्चे जो शादी के रिलेशन में जा रहे हैं, फिर हम ऐसे ऐसे फंक्शन जो मेहंदियों पे हम डांस और गाने और म्यूजिक और ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन उससे क्या अल्लाह की रहमतें तो नाजिल नहीं होगी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, मैं और आप हैं, हमसे ये क्यों नहीं छूट रहा। हमने खुद पढ़ा कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नमा हरमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, पढ़ा ना, बेशक तुम्हारे रब ने हराम किया बेहयाई को। फिर भी नहीं समझ आती है, क्यों नहीं आती है, क्या चीज हमें रोकती है, किस चीज का डर है, उस रब का डर नहीं है, आखिरत का डर नहीं है, फिर भी हम ये सारा कुछ करते हैं और बच्चों से मजबूर, खामन से मजबूर, फलां से मजबूर, उससे मजबूर, उससे मजबूर। और आखिरत में आप पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब जाके बहाने करेंगे तो फिर क्या होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब आगे देखिए आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वयौम नबअसु, और जिस दिन हम खड़ा करेंगे मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत से, शहीदन गवाह,
ثم لا یوزنوا، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی۔ ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کھل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہیں ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا۔ اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حدیث یاد رکھیں وہ والی، کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو دو۔ بتا تو دیا نا، اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا۔ میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا۔ اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں، تو نہ ہی کرو۔ کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے، ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں۔ ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا، ظلم ہر لیول، ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے، شرک سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا۔ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو۔ ظلم ہر جگہ پہ، آپ خود سے امیجن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگوں انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں، لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے۔ اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے۔ اب اس کو جو حساب لگانے والے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے۔ دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے اس جگہ، اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے، اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے۔ اور دنیا کی آگ کوئی چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے، وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھ زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہوگا. سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو لوگوں، یہ ہے وہ آگ. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی. غصے میں ہوتا ہے نا کہ جس چنگاڑی ہوگی. دنیا کی آگ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑی ہے، چیخ رہی ہے، وہ تو اتنے آرام سے پتا ہوتا ہے آگ ہے لگی ہوئی ہے کہیں پہ بھی. کبھی تو وہ اچھی والی آگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ہاتھ بھی تاپ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. قیامت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورۃ ملک میں ایوری نائٹ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باز آ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو پوچھیں گے بندوں سے. دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیں گے گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ساتھ حیرت سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے بلا، ہاں ہاں آیا تھا. قد جاءنا نذیر، کہ ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس. فَكَذَّبْنَا فَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے کہا ہم نے جھٹلا دیا اس کو، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کہا ہوا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان اللہ نے پیدا کیا. آج میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتائے ہیں نا اس کے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ ادھر وہ یہ کہے گا کہ کوئی نہیں، کالو بلا کا جانا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو. تو ہم نے وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نکرا، اللہ نے کچھ نازل ایسا نہیں کیا ہوا. آج کہتے ہیں لوگ کہ مت ڈراؤ ہمیں، کوئی نہیں، ایسی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر.